Welcome to this meeting. As responsible agents, I will start this event on behalf of everyone. We all know what threat the world is facing now. COVID-19 or coronavirus has been havoc in our world. This is our latest security kit. There is not only a pair of gloves, but also a mask. This is no ordinary mask. This cover can intensify the voice and destroy any toxins that enter the mouth in less than a second. Not only does it adjust the size of anyone who wears these gloves, but the small screen also shows changes in body temperature very quickly. The face mask is also very sensitive. The sight indicators show the health status of anyone you meet very quickly. It also has a subtle alarm system that only hears when you get close to someone than a meter. We hope to launch a website soon with more information on this. ඉස්සර අපේ මුතුන් මිත්ත ගත්තොත් එහෙම ඕනම ලෙඩකට ශරීරය වරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ආහාර රටාවක් ඕන අනුගමනය කරා. අපි කාපු දේවල් ගොඩක් අගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ නංවන සමත් වෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කය තමයි අන්න ඒ කියන ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ දැමීම. අපි අපේ පාරම්පරික ඥානය එහෙම නැත්නම් අපේ අතීත භාවිතාවන් උපයෝගී කරගෙන නිර්මාණය කර ඉතා සාර්ථක පැණියක් සහ ගුලි වර්ග විශේෂයක්. මේ පැණිය ශරීරය තුළදී පැය 24ක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන පටන් ගන්නවා. මේ ගුලි වලින් කරන්නේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය උත්තේජනය කිරීම. විශේෂම කාරණය වෙන්නේ මේ බෙහෙත ජීවිතේ ආපහු කවදාවත් බොන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක ලෝකයාට ඉතා අත්‍යවශ්‍යම වෙන බෙහෙතක් වෙයි. 世界の皆さんこんばんは。今世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス。私たち日本人はこの問題に対してワクチンをさらに強化することを決定いたしました。ワクチンはある程度の効果を収めており、98% の効果が認められております。さらに評価できるワクチン研究に対して日本人は24時間体制で研究を行っております。さらに以前のワクチンと比べ全年齢の方々に提供できるという点で、この研究データの結果を数ヶ月以内に世界中の人々と共有したいと思っております。ありがとうございました。 COVID-19 அல்லது கொரோனா இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகம் பேசும் பொருள். இந்த கொடூரமான கொரோனாவிலிருந்து எம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறை தான் என்ன? இந்த கேள்விக்கான உங்களின் பதில் சானிடைசர். ஆனால் இந்த சானிடைசர் 100% பாதுகாப்பானதா? இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பாவிக்கும் போது நீங்கள் சர்வ பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றீர்கள். சிறார்கள் இதை தவறுதலாக கையாளும் போது அல்லது தவறுதலாக உட்கொள்ளும் போது அதற்கான பக்க விளைவுகள் பாரதூரமானவை. இந்த பிரச்சனைகளுக்கான எமது எமது பயணம் ஒரு விடிவை கண்டுபிடித்துள்ளது. 100% பாதுகாப்பான பக்க விளைவுகள் அற்ற கிருமிநாசிகளை 100% அளிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், ஒரு திரவம். இது உங்கள் பயன்பாட்டில். විශේෂම お願いいたします。 Hipokata, chipona.